What's up guys? Lucho. Capable c'est Lucho. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires 2. Campagne de Ivailo. On a fait le Outsider au dernier épisode. Maintenant on va faire une alliance improbable. Parti. Après le meurtre de son mari, la tsarine hérita d'un royaume chaotique. Cela aurait ébranlé même les tsars les plus compétents. Mais la princesse grecque aux cheveux noirs était une force de la nature. Belle et intelligente, Marie Paléologue Cantacuzène était la fille de deux familles comptant parmi les plus éminentes de Constantinople. Elle avait épousé le tsar sur ordre de son oncle, l'empereur. Mais sa ruse byzantine fut une aubaine pour son mari. Lorsqu'un boyard rival menaça le règne de Constantin, Marie proposa de l'adopter et d'en faire son héritier. Le boyard opportuniste accepta et festoya à la cour du tsar avant d'être retrouvé mort empoisonné peu de temps après. Mais désormais, le soulèvement des campagnes et les complots des boyards à sa cour allaient demander à Marie toute son ingéniosité pour conserver le pouvoir. Cependant, son oncle représentait une menace plus importante encore. Déterminé, l'empereur romain Michel Paléologue exigea la soumission de sa nièce. La tsarine, tout aussi résolue, s'y refusa. Furieux que sa nièce contrarie ses ambitions, l'empereur choisit de placer un prince exilé sur le trône bulgare. Ivan, fils oublié de la dynastie des Assénides, destitué par Constantin, prit la tête d'une grande armée romaine pour reprendre le royaume de son père. La tsarine ne pouvait à elle seule vaincre les Romains, et Ivailo ne pouvait affronter à la fois la tsarine et Ivan. Devant l'évidence de ces faits, se créa une alliance improbable entre un chef rebelle et la veuve du tsar qui l'avait assassiné. Alors. Parlez-vous de l'église et patriarcat. Ah, mais on est. Il y a beaucoup de. Ah, Yantra est un peu profond. Car son mari caché de nombreux endroits sont pas propres. Patriarcat. Aïe aïe aïe. Ivan Hassen et ses sbires romains profanent l'église du patriarcat. Sauvez l'église, et votre récompense dépassera toutes vos espérances. Ivailo, aidez-nous! L'église du patriarcat. Mais on s'en fiche s'il meurt, il va aider un peu. Le petit porcelet est venu jouer. Ne vous en faites pas. Vous aurez votre place dans mon royaume. Vous ramasserez le fumier de mort. Oh non, je veux pas d'unité à pied. Да. Rejoignez-moi, Ivailo. Je vous assure que je suis une femme exceptionnelle. Pas besoin de ça. Ah, j'aurais pu aller à pied en fait. Ah, ils sont pas d'élite. Oh. Il a récupéré la relique. Nos ennemis ont volé les reliques de Saint-Ivan de Rila. J'aimerais vraiment que vous les retrouviez et les rapportiez C'est une au blague? ministère. Donc va être compliqué cette fois. Intéressant. Oh.
Bon allez là, on n'a pas toute la journée. J'en ai assez de vous. Je vais vous écraser et m'emparer du trône de cette traînée d'impératrice. Alors là, je recherche. Oh, ce minable divan est encore en liberté. J'aimerais que vous le soumettiez et qu'il implore votre miséricorde. On va se focaliser ici, hein, vous êtes d'accord? Rentrez dans votre porcherie, petit porcelet. Et comment on peut... enfin, comment elle peut être détruite? C'est pas très facile. Собирательница. Да, тотчас сделаю. Par contre, 3 loups quand même, faut pas déconner. Аз готова. On va tout verrouiller là. Собирательница. Здравствуй, собирательница. Приказания. Сделаю. Зиждительница. Oh, je suis âge impérial, c'est incroyable. Да, правильно. Зиждительница. Quoi, il y a des Romains en plus? Non, c'est un truc. Аз готова. Зиждительница. Зиждительница. Приказания. Perdu. Bon, faut arrêter ce... Да, зиждительница. Редуков. Приказание вашим условиям. Аз готова. Приказания. Приказание. Готово. Так, господин. Бой. Et en plus, il a mis l'armée là. Здравствуй. Зиждительница. Да. Лесоруб собирательница. Аз делаю. Нет, аз делаю. Да. Вашим условиям. Лесоруб. Да. Аз делаю. Собирател. Правильно. Аз готов. Собирател. Да. Бой. Приказание. Il est mort, il va y l'eau. Да. К оръжию. Тотчас сделаю. Зиждительница. К вашим условиям. Приказание. Нет. К вашим условиям. Да, я так. Приказание. Аз готов. Точно правилно условия. Да, господин. Да. Ваши условия. Аз делаю. Зиждител. Приказания.
Аз готова. Зиждит, зиждит, зиждител, 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 зиждит, зиждител, зиждител. Приказания. Аз готов. Зиждителница. Да. Приказания. Зиждител, зиждител. Трябва, зиждител. Приказания. Зиждител. Трябва. Зиждител. Приказания. Ça tenir l'église. Enfin, l'église. Pareil. Аз готова. Аз желая служа духовник. Да, духовник. Да. Лесоруб. Прав. Бой! Вашим услугам. Аз готов. Да, точен служа. Приказания. Собиратель. Аз готова. Да. Коп. Аз готова. Приказания. Трав. Лесоруб. Ah, il va mourir, genre terre. Да, и така. Да. Тра, лесоръб. Аз готова. Зиждителница. Зиждител. Здравствуй. Зиждителница. Приказания. Зиждителница. Аз желая. Зиждител, зиждител, зиждител. Да. Зиждителница. Вашим услугам. Приказания. Да, понятно. Приказания. Зиждителница. Аз готов. Зиждител. Аз готова. Зиждителница. Аз готов. Зиждителница. Приказания. Да. Да. Зиждител. Да, господин. Да. Приказания. Аз готов. Зиждителница. Вашим услугам. Бой. Да. И атака с вашим услугам. Аз делаю. Приказания. Зиждительница. 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 Приказания. Зиждител. Да, зиждител. Аз готова. Зиждител. Да. Да, Зиждителница. зиждител. Приказания. Зиждителница. Ah, bon, j'ai plus la merveille. Аз делаю. Понятно. Да. Лесоруб. Приказания. Ръдокоп. Moi, je pense que ça va être compliqué quand même de. Ok, mais non, mais ça va être trop facile, pas du tout. Là, je vais mettre un château là, comme ça je suis. Super. Ръдокоп. Ah, mais je suis tranquille là. D'accord, bah ça va, j'ai beaucoup de ressources. Оръжие. Аз готов. Ça va pas m'énerver. Зиждител.
Bon, j'ai meurtrière. Azdelai, атака! Зиждительница. Enfin, il faut. Вашим услугам. La fois, j'en ai 105. Приказание. Бой! Да. Pas de problème, ce ne sont que des hommes. Ils sont facilement remplaçables. J'ai une idée machiavélique. Зиждител. Да. Так, Азделай. Правильно. Вашим услугам. Приказание. Приказание. Зиждител. Вашим Аз готов. Зиждитель. Приказание. Здравствуйте. Зиждительница. Да. Вашим услугам. Да. Понятно. Азделай. Так, господин. Здраво. Зиждител. Приказание. Азделай. Вашим так, господин. Приказание. Да, точно Азделай. Зиждител. Да, понятно. Приказание. Азделай. Приказание. Зиждител. Да, зиждител. Оружие. Да, так, господин. Вашим услугам. Аз готов. Азделай. Право. Точно Азделай. Зиждител. Зиждител. Dans des soldats nus. Так, Азделай. Приказание. Азделай. Да. Bam. Оружие. Понятно. Здраво. Приказание. Зиждительница. Так, господин. Приказание. Зиждительница. Зиждительница. Приказание. Зиждител. Ça marche trop bien. Faire tous ces soldats. Pas balistique à faire là. Здрав бъд. Зиждител. Събирател. Здрав будь. Зиждитель. Patriarche, Macarius. Вашим условием. Азделаю. Вашим условием. Ah, maintenant il fait que m'attaquer par là. Ah, il veut m'attaquer. Ah, je peux faire pas là-dedans. Да. Ça arrivera pas. C'est à côté quand même. Да. Зиждител. Зиждительница.
Здравствуй. Аз Зиждителница. участвала. Зиждите. Собирател. Собирател. Là, c'est trop facile. Приказания. Да. Понятно. Ваши условия. Приказания. Да, господин. Trop facile. Après, zou, comme ça. Encore, il faut. Аз готов. Зиждител. Аз готова. Зиждителница. Зиждител. Приказания. Зиждител. Ваши задания. Приказания. Во имя Господне. Понятно. Ваши условия. Là, tu vas. Понятно. Бой. Да. Приказания. Да, Лесуръб. Лесуръб е готов. Приказания. Ваши условия. Да. Атака. J'ai juste à fermer ici aussi, mais je pense que je peux pas grand chose. Ah, c'est là. Pas moi là. Приказания. Да, да, господин. Аз делай. Понятно. Boum. Ваши условия. Да, аз делай. Да, господин. Понятно. Приказания. Ah, oh, j'ai juste à faire ça et là il n'y a plus de verre qui m'embête. Incroyable. Bah, c'est ce jeu. Ваши условия. Да, господин. Le verre s'il m'embête. Да, аз делай. Ваши условия. Аз делай. Приказания. Аз делай. Ваши условия. Бой, да, господин. Аз готов. Приказания. Рудокоп. Да. Зиждителница. 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 Понятно. Ятака. Оръжие. Да, господин. Аз делай. Ятака. Да. Оръжие. Приказания. Бой, аз делай. Ваши условия. Понятно. Да. Здрав. Аз готова. Здравствуй. Аз делай. Зиждител. Да. Приказания. Здравствуй. Приказание лайв. Правилно. Зиждител. Приказание. Атака. Да, зиждител. Аз готов. Зиждител. Да, зиждител. Ресура зиждител. Да. Зиждителница. Зиждителница. Да, Зиждителница. зиждител. Зиждител. Аз готова. Зиждителница. Зиждителница. Аз готова. Да. Зиждителница. Да. Ваши условия. Да. Ваши условия. Vraiment des soldats nuls, ça. Приказания. Зиждител. Ah, quand même. Зиждител.
Да, господин. Да, понятно. В бой. Да, господин. Ваше здоровье. Приказание. Час давай, понятно. Да, да, господин. Ваше здоровье. Да, говоришь. Понятно. Да, Да. Зиждительница. Зиждительница. да, приказание. Аз готов. Да. Da. Oh, Ivailo, nos ennemis sont presque vaincus. Continuez de défendre l'église. Зиждительница. Ваше ядове. Аз готов. Атака. Аз делай. Точно делай. Аз Аз готов. тотчас зиждительница. Зиждительница. Да, бой. Да, зиждительница. Вашими словами. Нет, говоришь. Je ne me laisserai pas voler mon trône. En avant, Konik! Galopez vers l'église et massacrez mes ennemis. Нет. Аз делай. Да. Приказание. Да. Зиждительница. Приказание. Да. Зиждительница. Ваше здоровье. Нет, приказание. Ah oui, quand même, Backhammer, mais bon, elle a 18 PV. C'est compliqué. Hein. Non, t'es bloqué. Haha. Да, атака. Приказание. Зиждительница. Вашими словами. Да, понятно. Вашими словами. Приказание. Делай. Elle est facile cette mission quand même, il me donne beaucoup de ressources de... Enfin, Да, pas да, beaucoup de ressources de... понятно. J'avais pas de map quand même pour me Аз делай. débloquer. Говоришь. Ça, je me suis là. Редукоп. Правильно. Редукоп. Травкоп. Приказание. Вашими атака. Да. Бой. Вашими словами. Аз делай. Ah, il va passer hein, alors. J'ai fini. Non! Cela ne se peut! Vous vous êtes fait des ennemis très dangereux, Porcher. L'empereur s'en souviendra! Allez, gagné. L'armée d'Ivailo remplit la rivière Yantra de cadavres romains, protégeant la place de Marie sur le trône. Désormais, la tsarine devait respecter sa part du marché. Tandis qu'Ivailo approchait des portes de la forteresse, Marie attendait en silence l'assassin de son mari. Lorsqu'Ivailo se tint devant elle, la tsarine plaça sur la tête du porcher la couronne de tsar, autrefois portée par son mari, le père de son fils, couronnant ainsi roi un paysan. Les objections de la noblesse assistant à la scène étaient tacites mais palpables. Puis, dans une cérémonie expéditive, Marie épousa le nouveau tsar, liant son destin au sien. Ça se finit comme ça. Et quoi? Ah ouais, c'est des petites cartes. Un d'extravagant quoi. Pas une relique là. Ah oui, pour avoir le monopole relique. Que ça a été activé ça. Et la c'est bien caché. C'est pas accessible. Enfin bref. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle voit pour une autre. C'est l'autre show.